श्रीमद्भागवत ओम वासुदेव नारायण नमः। समस्त भागवत प्रेमी एवं श्रोता बंधु मानकु मोर प्रणाम। आशा करे वासुदेव कृपारू आपण माने भलरे थिबे। श्रीमद् भागवत महापुराण प्रति एक दिन अंतर अपलोड करूछि। किपरि लागुछि कमेंट बॉक्स रे कमेंट करंतु। जदि बा किछि भूल थाए क्षमा करिवे। लाइक सब्सक्राइब करिबा पाई भूलिबे नाही। आसंतु सुनिबा श्रीमद् भागवत महापुराण तृतीय स्कंद चतुर्थ अध्याय। चतुर्थे बंधु निधन शुणिबी दूर आत्मज्ञान आसे उद्धव उपदेशे चलिले मैत्रेय पासे। उद्धव उवाच उद्धव कहे अश्रुमुखे से जदु वंश रात्रि मुखे। बारुणी मध्य कले पान तेणु होइले हत ज्ञान। मर्म भेदन कटुबाक्ये कंदल कले के मन हरिला मध्य दोष भोले होइले बुद्धि भ्रंश। रजनी मध्ये जदु बळे कंदल युद्धे नाश गले। तक्षणे आत्ममाया गति विचारी प्रभु जदुपति। मिलिले सरस्वती कूले बने असत्थ तरुमूले। स्वकूल नाश इच्छा करी द्वारका थिला बेले हरि। मोते बोइले दया मने चल तू बदरिका बने। तक्षणे तार आज्ञा शुणी ता अभिप्राय मुहि जानी। पदक मले थोई मन न करी तीर्थ कु गमन। तार गमन पछे मुहि गली ताहार भाव बही। से प्रिय पति नरहरि खोजन्ते ताकू अनुसरी। देखिली सरस्वती तीरे एकांत आसन सधीरे। श्याम सुंदर तनु वर्ण प्रशांत अरुण लोचन। चतुर भुजे शस्त्र साजे पीतवसन कटी माझे। दक्षिण पाद बाम जंघे बाल सत्थ पृष्ठ भागे। एबे हो कुरु वीर शुण मैत्रेय मिलिले से स्थान। व्यास मुनिक सखा होन्ति आनंदे भुवने भ्रमन्ति। तक्षणे कृष्ण पासे जाई पादे न मिले शिर देई।
মুহি শুনই অনুরাগে যে বাবইলে কৃষ্ণ ভাবে। শ্রী ভগবান উবাচ উদ্ধব শুণ ମୋ বচন মুহি জানিলি তোর মন। দুর্লভ জ্ঞান দেবী তোতে সংসারু তরিবু যে মন্তে। পূর্বে ব্রহ্মার যজ্ঞ কালে সকল বসুঙ্কর মেলে। কল্পিলু জাগে ইষ্ট সিদ্ধি মোর চরণ ধ্যানে বন্দি। এ পূর্ব জন্ম সর্বসিদ্ধি যেণু মো অনুগ্রহ বিধি। তেণু লভিলু মোতে হেলে নিজ ভুবনে ଯିବା ବେଳେ। বিষয় রস ভোগ চিন্তি যে প্রাণী স্বধর্ম ছাড়ন্তি। ভক্তি বৈরাগ্য যার নাহি সেবা লভিব মোতে কাহি। যে জ্ঞান ব্রহ্মার সমীপে মুহি কহিলি পদ্মকল্পে। পরম জ্ঞান মো মহিমা কে চিন্তি পারে আদি সীমা। এণু পণ্ডিতে মুনি জনে দৃঢ়ে বিচারি অনুমানে। এ ভাগবত ধর্ম চিন্তি এ ভব জলু তরি যান্তি। উদ্ধব উবাচ সে আদি পুরুষ বচন শুনি আনন্দ মোর মন। তা অনুগ্রহ প্রতিক্ষণে কল্পিলি তাহার স্মরণে। কৃষ্ণ স্নেহরে মোর দেহি রোম পুলকে অশ্রু বহি। কর যুগল দেই মুন্ডে কহিলি গদ গদ তুণ্ডে। ভোনাথ তোর পদ্ম পাদে যে প্রাণী ভজন্তি আনন্দে। তাহাଙ୍କୁ সর্ব পুরুষার্থ যে ধর্ম কাম মোক্ষ অর্থ। দুর্লভ নোহে লভিবারে নিশ্চয় মোহর বিচারে। মোহর তেণে আশা নাই কেবଳ তো পাদ ভজই। স্বভাবে জন্ম যার নাহি কর্মর চেষ্টা তার কাহি। স্বভাবে কাল রূপ তোর জ্ঞান বিজ্ঞানে অগোচর। তোর মহিমা আত্মরতি যোগিয়ে ন পারନ୍ତି চিন্তি। তু পুଣି শত্রু ভয় পাই সমুদ্রে দুর্গକୁ ভিয়াই। পলাই রহিলু আনন্দে
ଅନେକ ନାରୀ ଗଣ ମଧ୍ୟେ ମନ୍ତ୍ରଣା ଅର୍ଥେ ମୋତେ ରାଇ ଆଦରେ ସମୀପେ ବସାଇ ସ୍ୱଭାବେ ଆକୁଣ୍ଠିତ ବୁଦ୍ଧି ଅଖଣ୍ଡ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ନିଧି ସଂଶये ବୁଦ୍ଧି ହୁଏ କ୍ଷୀଣ ଦେଖିଣ ତୋର ଆଚରଣ ସର୍ବଜ୍ଞ ପଣ ଯାର ତହିଁ ସେ କିମ୍ପା ମୋତେ ପଚାରଇ ଏଣୁ ମୋ ମନ ଖେଦ ପାଇ ତୋ ମାୟା ଗହନେ ଭ୍ରମଇ ଯେ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ତୁ ଏକାନ୍ତେ କହିଲୁ ବ୍ରହ୍ମାର ଗ୍ରତେ ମୁଁ ଯେବେ ଶୁଣିବାରେ କ୍ଷମ କହ ହେ ପୁରୁଷ ଉତ୍ତମ ଯେ ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗେ ତୋତେ ସେବି ଏ ମାୟା ସଂସାରୁ ତରିବି ଏ ମନ୍ତ ପଚାରନ୍ତେ ମୁହିଁ ସେ କୃଷ୍ଣ ମୋତେ ଦୟା ବହି ଆତ୍ମାର ତତ୍ତ୍ୱ ନିତ୍ୟ ଜ୍ଞାନ କହିଲେ କମଳ ଲୋଚନ ସେ ତୀର୍ଥ ପାଦ ଜଗନ୍ନାଥ ମୋହର ଭାବେ ଆରାଧିତ ସେ ହରି ମୁଖୁ ଜ୍ଞାନ ପାଇ ତୋ ପାଦ ପଦ୍ମେ ଶିର ଦେଇ ସେ ଦେବ ଦେବ ଭଗବାନ ତାହାଙ୍କୁ କରି ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ ତାର ବିରହ ଆତ୍ମା ତୁଲେ ତକ୍ଷଣେ ଅଇଲି ସ୍ଥଳେ ତାର ବିଯୋগে ଆର୍ତି ଜୁତେ ଯିବି ମୁଁ ତାର ପ୍ରିୟ ତୀର୍ଥେ ନାମ ତା ବଦରିକାଶ୍ରମ ଜହିଁରେ ନର ନାରାୟଣ ଏ ନର ଲୋକ ଶୁଭ ଅର୍ଥେ ତପ ଆରାଧି ଦୃଢ଼ ଚିତେ ଅଛନ୍ତି ନର ନାରାୟଣ ସୁକ ବୋଲନ୍ତି ରାୟ ଶୁଣ ଶ୍ରୀ ସୁକ ଉବାଚ ସୁହୃଦ ବନ୍ଧୁ ବଦ୍ଧବାଣୀ ଉଦ୍ଧବ ମୁଖୁ ତାହା ଶୁଣି ଦୁଃସହ ଦୁଃଖ ତା ମନର ଜ୍ଞାନେ ସଂହରିଲା ବିଦୁର କହି ଉଦ୍ଧବ ଚଳି ଯାନ୍ତେ ବିଦୁର ପଡ଼େ ପାଦ ଗତେ ପୁଣି ବିଶ୍ୱାସ ତାଙ୍କୁ କରି ବୋଲେ ଚରଣ ଶିରେ ଧରି ବିଦୁର ଉବାଚ ଉଦ୍ଧବ ଶୁଣ ମୋ ବଚନ ତୋର ଠାକୁର ଭଗବାନ ସେ ଜ୍ଞାନ କହିଛନ୍ତି ଯେତେ ଉଦ୍ଧବ କହ ମୋ ଅଗ୍ରତେ ଯେ ଜ୍ଞାନ ଧ୍ୟାନ ସୁଖ ଭୋଳେ ପଶିବି ତା ପାଦ କମଳେ ଉଦ୍ଧବ ଉବାଚ
ଶୁଣ ବିଦୁର ମୋ ବଚନ, ସେ ଯୋଗେଶ୍ୱର ଭଗବାନ। ଶରୀର ଛାଡ଼ିବାର କାଳେ ମୈତ୍ରେୟ ମୁନି କି ନିଶ୍ଚଳେ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନ ତାଙ୍କୁ ଦେଲେ, ନିଜ ଭୁବନେ ବିଜେ କଲେ। ତୁ ଏବେ ଚଳ ତାଙ୍କ ପାଶ, ନିର୍ମଳ ଭକ୍ତି ଉପଦେଶ। ସେ ତୋତେ ଦେବେ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ, ଏମନ୍ତ କହିବେ ନିଜନ। ପୁଲିନେ ବଞ୍ଚିଲେ ରଜନୀ, ନିଶ୍ଚଳେ ହରି ଭାବ ଘେନି। କୃଷ୍ଣ ଚରିତ କୀର୍ତ୍ତନରେ, ବନ୍ଧୁ ବିଯୋଗ ପାଶୋରିଲେ। ଏମନ୍ତେ ପାହିଲା ରଜନୀ, କୃଷ୍ଣ ଭକତି ଭାବ ଘେନି। ଉଦ୍ଧବ ଗଲା ତୋର ମନେ, ମିଳିଲା ବଦରିକାଶ୍ରମେ। ପରୀକ୍ଷା କହେ ସୁକେ ଚାହିଁ, ଭାବେ ଚରଣେ ଶିର ଦେଇ। ରାଜା ପରୀକ୍ଷିତ ଉବାଚ, ଭୋମୁନି ଅସମ୍ଭବ ବାଣୀ, ମୁହିଁ ତୁମ୍ଭର ମୁଖ ଶୁଣି। ସଂଶୟ ରହିଲା ମୋ ମନେ, ପୁଛଇ ତୁମ୍ଭ ସନ୍ନିଧାନେ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ସାପେ ଯଦୁ ବଳେ, ନସିଲେ ରଣେ ମଦ୍ୟ ଭୋଳେ। ଯୁଥପତିଙ୍କ ମଧ୍ୟେ ମୁଖ୍ୟ, ଉଦ୍ଧବ ଅଟଇ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ। ଏ ବଡ଼ ସଂଶୟ ମୋ ଚିତେ, ଉଦ୍ଧବ ବଞ୍ଚିଲା କେମନ୍ତେ। ଯହିଁ ଗୋବିନ୍ଦ ଦେହ ଗଲା, ଏ ବାକେ ମନ୍ତେ ଉବୁରିଲା। ଶୁଣି କହନ୍ତି ଶୁକ ମୁନି, ଆନନ୍ଦେ ହରି ଭାବ ଘେନି। ଶ୍ରୀ ଶୁକ ଉବାଚ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ସାପ ଉପଦେଶ, ନିଶ୍ଚେଦ ହିବ ଯଦୁବଂଶ। ଏମନ୍ତ ଜାଣି ଭାବଗ୍ରାହୀ, ନିକଟେ ଉଦ୍ଧବ ବସାଇ। ଆତ୍ମମରଣ ପରିମାଣି, ମନେ ଚିନ୍ତିଲେ ଚକ୍ରପାଣି। ଏ ମୋର ତତ୍ତ୍ୱ ଜ୍ଞାନ ଯେତେ, ମୁଁ ଗଲେ ଯିବ ମୋ ସଙ୍ଗତେ। ଏ ଜ୍ଞାନ ଦେଲେ ମୁଁ ଉଦ୍ଧବେ, ପ୍ରାଣୀ ତରିବେ ହି ଭାବେ। ଏମନ୍ତେ ମନେ ବିଚାରିଲେ, ଉଦ୍ଧବେ ତତ୍ତ୍ୱ ଜ୍ଞାନ ଦେଲେ। ବୋଇଲେ ସାଧ ଜ୍ଞାନ ବ୍ରହ୍ମ, ଏ ଯେ ଉଦ୍ଧବ ମୋର ସମ। ଏ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାଣୀ କି ବୁଝାଉ, ଏଣୁ ଏ ନର ଲୋକେ ରହୁ। ଉଦ୍ଧବ କହିବ ଯେ ମନ୍ତେ,
ପ୍ରାଣିଏ ଯିବେ ସେହି ପଥେ। ଏଣୁ ତ୍ରିଲୋକ ଗୁରୁ ହରି ଜ୍ଞାନେ ଉଦ୍ଧବକୁ ଧରି। ତେଣୁ ଗୋବିନ୍ଦ ବୋଲେ ଗଲା ବଦ୍ରିକା ଆଶ୍ରମେ ମିଳିଲା। ସମାଧି କରି ଘୋର ବନେ ପୂଜିଲା ଗୋବିନ୍ଦ ଚରଣେ। ଏମନ୍ତେ ଉଦ୍ଧବର ବାଣୀ ବିଦୁର ସାବଧାନେ ଶୁଣି। କୃଷ୍ଣର ଲୀଳା ଅବତାର ଯେ ଗୁଣ ଗାଥା କର୍ମ ତାର। ଶରୀର ଛାଡ଼ିଲେ ଯେମନ୍ତେ ଏ ସର୍ବ କଥା ସ୍ମରିଚିତେ। କୃଷ୍ଣର ସ୍ନେହେ ଦେଇ ମନ ଚଳନ୍ତେ କରଇ ରୁଦନ। କେତେ ଦିନ ବନେ ଗଲା କାଳିନ୍ଦୀ ତଟରେ ମିଳିଲା। ତହୁଁ ଚଳିଲା ଗଙ୍ଗା ତୀରେ ଯହିଁ ମୈତ୍ରେୟ ମୁନିବରେ। କହଇ ବିପ୍ର ଜଗନ୍ନାଥ ତୃତୀୟ ସ୍କନ୍ଧେ ଭାଗବତ। ବିଦୁର ଉଦ୍ଧବ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣନ୍ତେ ନ ଲାଗେ ପ୍ରମାଦ। ସୁଜନେ ଏଣେ ଦୀନ ବଞ୍ଚ କୃଷ୍ଣ ଭକତି ହୃଦେ ସଞ୍ଚ। ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ଭାଗବତେ ମହାପୁରାଣେ ପାରମହଂସ୍ୟା ସଂହିତାୟା ତୃତୀୟ ସ୍କନ୍ଧେ ବିଦୁରୋଦ୍ଧବ ସମ୍ବାଦେ ଚତୁର୍ଥ ଅଧ୍ୟାୟ। ଓಂ ନମೋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ।